তিনি tangsalo borongmanang Rajeshwo Debormani chaitung mungbai Lefunga Communities Hall nogo kaisa panda songsajaga 2023 bisini chongbari paimani yagolo kami amjai rogo habangni bukhaktui bobhai samung khaijagai tong abono tui koksa panda khlaikya o pando manjak phakya Tripura Mothani President Bijoy Rangkhol bonokari bo manjaka MDC Runel Deborma Tony Deborma Tripura Mothani TTADC ni chairman borongmanang Jagadish Deborma bonokari bo Tripura Motha bodolni kwbangma adongrok manjaka o pandao 2 নম্বর Mohanpur tei 11 Mandai Bamutia Mojlispur Puran Agartala aroni candidate rongno tuyei o koksa panda khlaijaka system te matmulai the constituency ro ta local remote council stiklaro the main kitchen ta juda election na chong bhai bhai chong finally onka bhai chong pai onka opote analyze kailani bagoi chong narani cooperation mas anjago utama boy chino ro pai kapita utama boy chong pai mai onka opo narani experience chini joto ground level ni chini senkrado narao onek khateka opo chini siwo opo dipaveni chini mapalta kuno jaga chong pai mai abo chong tomo tama boy chong pai mai opo ni clear sharing the coverage to the Hosimai Kayo, and to the convener, Rajeshwo Debormana Koinai, and the contact company, and the Pinagway Klogay, Biniyawa, and Yapaway, the contact item. Kainai, and Joto no can't have finally, Babibona Yapayo, Ambajoto. Di program jotono uilano ini jesini central by je high committee kaisa kaijak election purpose the election light thongmani jotono scrutiny khaine bagai boro result bahin kha bo polling center bo assembly bo bundi result haikam joto details kok salren bagi joto assembly constituency ni adong rokbai leaders of the block committee, district committee, tai joto je active warriors of by single kok salne bagi je committee chongjak o committee ni achupang okra tai sini party president sini borong gransar BK Rangkhol tai oro faimajak pheka sini TTADC sini honorable chairman sini borong gransar Jagadish Deborma tai oro faimajak pheka sini ex MLA sini borong gransar Rajeshwo Deborma tai sini ex CM sini sar Budu Deborma tai hakeno sini oro central ni sini YTF ni working president borong Peter Deborma tai hakeno sini TWF ni Sengrak Sindok tai sini candidate Bamutia ni tai Mohanpur ni sini borong Tapos De Mahasoy tai oro faimajak pene sini TWF Lefunga block ni block president TWF district president Sodor ni borong Jegnopur Deborma tai sini district president Tripura Motha borong Tony Deborma hagena joto YTF TWF Tripura Motha joto adong odi porjolawa ani khakante hanjong ya pare thaisa thani kok sanai karangi sori jata ya doctor ni appointment na jai kisisa joran bagi phaimaja binani maja phemini sing nukha thane election sini joto senkrang joto warriors sini joto leader adong उनसे कष्ट खाइना सारा त्रिपुरा वो उनसे सीट सप्लाइंग था प्रथम बार हिस्ट्री वो सिने आंचलिक पार्टी नि गुबाग्राम नि नेतृत्वे सिन अनेक बছর পরে सिनि थानसानि फान पुनुगै सिन 13 टा सीट सिन बाइमनि सिन जतो नुखा ओ 13 टा सीट कमिया ताते बुग्रो कारण कि थानसानि फान सिन पुनुगै रुका ताई सिन बुसकानि सालो बाहागिन सिनि थानसानि फान पुनुगै थांनाय bubagra ni leadership ni brisinti singmugo bubagra binasi sori hamiya phano thane chongmari o thane election o boje how no kore ground no kore je sara Tripura pagoi je sinti to sodopon bagai chongmari o apply karina bagai basu choba kemin sing choto no bino kosto no kosto hinya oi
বসে হাও মেফানো থানে চংমারিও থানে ইলেকশনও বলছে হাও নকরে গ্রাউন্ডও নকরে যে সারা ত্রিপুরা পাগই যে সিন ত্রিপুরা সদপন বাগৈ চংমারিও কপ্লাই খেরিনা বাগৈ বসে চবা কমিনি সিং চতনো বিনো কষ্ট হইয়া ওই বসে হাও নকরে সিং বরং হামজাং বাগৈনো বহাকে চবা খাই তিনটি রেজাল্ট ও রেজাল্ট অনেক কাহামুখা কারণ কি আঞ্চলিক পার্টি 13টা সিট মানানি হিস্ট্রি অমকাইছে ক্রিয়েটিং খা অমনো যতন जों বসকাংনি সভা বসকাং সালব जों হাইন সিং থানচানি ফান্নমা দंनाय যত লিডার নাং কইনে বুবাগ্রা যে সাথী বুবাগ্রাनि কখনাই जों হাইন বসকাং সালা আগুমা থানাय जों সিনি মূল ডিমান্ড গাইগ্রে ত্রিবালেন অমন বিসিং দিন সিন মানজাই সব দেব जों মানে তাই বুবাগ্রা বাবু যে সিনি বাগৈ সরি আমি ট্রিটমেন্ট থানে কয়েকদিন পরে আমরা ট্রিটমেন্ট থাকায় जों যতন বন বাবু যে মেন ডিমান্ড গেরে বলেন অমনতে जों রেডি দंनाय সিনি কনস্টিটিউশনাল যে রাইটস যে তাবু ইন্টারলোকেটর नि बिसिंदै যে ঠিকনাय ইন্টারলোকেটর চংজাংनाय কয়েকদিন बिसिङाव ও ইন্টারলোকেটর চংজা খামানে সিন মানতে সবতে মানকা হাই কই গিয়া কারণ কি ফার্স্ট স্টেপ সিনি কনস্টিটিউশনাল রাইটস যে जों मानथाय सप्ते माननी पहिला स्टेप होनगाय ओ इंटरलोकेटर चंजागमोन कारण की इंटरलोकेटर चंजाखायसे सिनि मानथाय सप्तेनि बक्सेंनि रिजाकनाय आफुन सिमिसे सिनि तम डिमांड मेनलि गेदेर दिबलेनि डिमांड समान गाय सिनि ओ कनस्टिट्यूशनल राइट सिनि मानथाय सप्ते माननाय हिनि कग्रि क्लांसा बुबाग्रानो ते बुबाग्राबो हायगेर कग्रु ताय किचानि बागै सय्य केनाय सिङै जों सिनि कनस्टिट्यूशनल राइट नि बागै जों बुबाग्रानो বিশ্বাস माखायनो बुबाग्रा कुनु रां फैसा आरजिनो बागै बह टिप्रामता खाया ब टिप्रा सदफानि सय मानथाय सप्तायनो माननो बागैसे ओ टिप्रामता आसेरिवो ताय बुसकां सालबो हायकेनो टिप्रा सदफानो बलगिरि थानाय बक्लुगो दङै सिन्दाय दङै सिंबनो क्लुगो दङै सिंबनो हायकेनो फानरुइ कप्लाय खमा थाने बुसकां साल दिनै जे 13 जन एमएलए चंजाखा सिन पार्टी बिसिंदै बुबाग्रानि बिसिंदै जों बंनबो गासिगै बंनो फान्दिनो दंनाय कारण कि एसेम्बलियाव जे बुसकां कयदिन आगे जे अधिवेशन मोनि हाइके आंचलिक पार्टी वाइसफोरनो हाइके कगमा सायको जे स्टार्टिं जे पहिला 3 दिनाव जे हमसे कुटुम के फुनुगामसे चिनि टिटिएडिसनि चेयरमैन ताई एक्ससीएन टिडब्ल्यूएफवाईटीएन जतो फाइनेल खाकसान हामबायते खुलुमथियाफोर तायाव जागाव फाइजाक चिनि गोबांमा केन्द्रनि नै फाइनेल नजतन हामबाय क फंगाकाय चिनि सिमनाथ नरक जतन साइमाखा दैलुखा जों चिनि सिमनाव जे आसामनि जे वानसुमान मते हायनो जों बुथ रिरिमाखा ताई कतलाय दंगासो गाकाय ओ जागाव दिनैनि जे मीटिंग नि बेपाराव किसा हमन मा सानानि मुसुखा तेकिस सिस्टेम सेकां इनफरमेशन ऑफ काम गरि जाखांगाय तेकिसा हामकामु गाहिमा दंमोन तांगै गाकाय सुनसिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साखाथिनो सिनाग्लो कमिटिनि टिडब्ल्यूएफवाईटीएन टिप्रमथा 10 के फाइदि आ जागाताय सिनि साबजुनार चेयरमैन वाइस चेयरमैन फाइमान होनै सामान गे चंमारियो तो जतनो कष्ट खालायलायका गाकाय चिनि सिमनानि बिसिङो ताबो डिस्ट्रिक्टआव दंनाय टिडब्ल्यूएफ बुथुम वाईटीएफ बुथुम न थांथुम ओरियाबो जे टिडब्ल्यूएफ सेंट्रल कमिटि रो ब ठीक मतो बाक्सा खबर मालियार नै संकिसा खबर खनाका गाकाय जेहेतु चंमारियो जब परिश्रम खायबा बांगाकाय जेसिनि केन्द्रनि जे डिस्ट्रिक्टनि बिसिङाव दंमानि जतनो नपर्नबो जागा सं माने तुबुखाकै रिंखाकै तेबो हांकामु नै बाहम तेबो सोंनुखा चंमारिनि सिगां सिनि सिमनाव किसा किसाले खरसा खरनो याबो